Hello mga ka-travelers, it's me again, Cheska Guhiting, and for today's video, we are here at Kairis Kambingan sa Consolacion. Mao ni siya among gi-order nangka, lami kailangan buan nangka, ilang kaldiretang kambing kay nag-crave did ko ang among apritada, pork apritada, naapod tayo kilawin na kambing. And of course, nag-rice gid ko karon for how many months so ako ka-rice karon pa din ko, and favorite na ginamos. Okay, isa din siya ka-famous na kambingan dinhi sa Consolacion. Daghan kayo magpila dinhi pangmasapod kaing presyo. Ayan. So, let's eat, guys.